ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାସନାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମେ ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଖୋଜୁ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ୍ୟୁନ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ କରିବା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି କହିବା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା କି ଧାର୍ମିକତା କି ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର କରି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମରି ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବୁ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ। ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଦେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ମାଣ୍ଡଳିକ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଣାଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିବେଦନ ବିନତି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ତୁମଠାରେ ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ ଆହୁରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଯେତେ ସମୟ ବସିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୈତାନର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ବିନାଶ କର। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ 19 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାପୀ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାପୀ ପାଇଁ। ଡାକିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ
आश्रय निय मो प्रिय पुत्रंकु मन दिया एणु विश्वास रे मु मन देवी श्रीपाद पाशरे आश्रय नेबी एई संसार रे जीसु लाई आसिले प्रेमरे पापी पाई तांकर पासकु जे केही जाए से निज पापर मुक्ति पाए मोते निराश रे न छाड़ी केबे आपना पासरे आश्रय देबे से धर्म आत्मा को एबे पठाई दियन्ति स्वर्गरु पापी पाई से संसार रे बाट देखान्ति मुक्तिर मार्ग रे नेई जान्ति पितांक पाशरे से मोते नेबे स्वर्ग निवास रे जागा देबे। ए समय आमे समस्ते गीत संहिता 119 गीत 161 पद ठारू 168 पद पर्यंत अधिपति माने अकारण रे मते ताड़ना करियछंती मात्र मोहर मन तुम्भ वाक्य रे भीत हुए थाए मु मिथ्या को घृणा व अश्रद्धा करे मात्र तुम्भ व्यवस्था को मु स्नेह करे तुम्भर धर्म शासन सकाशु मु दिन मध्य 7 थर तुम्भर प्रशंसा करे तुम्भ व्यवस्था स्नेहकारी माने महाशांति प्राप्त हुअन्ति पुणी से माने झुंटिबार कौनसी कारण घटे नाही। हे सदा प्रभु मु तुम्भर परित्राण पाई प्रत्याशा करियछि और तुम्भर आज्ञा सब पालन करियछि मोहर प्राण तुम्भ प्रमाण वाक्य सबु मानि अछि व मु ताहा सबु अतिशय स्नेह करे मु तुम्भर विधान और प्रमाण वाक्य सबु मानि अछि कारण मोहर सबु गति तुम्भ सम्मुखरे अछि। धन्यवाद समस्ते बसी जीवा। ए समय आमे आजिर ध्यान निमंते प्रभुंक वाक्य आमे पाठ करिबा मैं अनुरोध करी आमानक मध्य झील संचिता लिमा से सम्मुख को आसबे आजिर जो मनोनीत शास्त्रांश से पाठ करेंगे। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत करा जायछि ताहा आपण माने पाइबे प्रथम जोहन 3 पर्वर प्रथम 2 पद। देख पिता आम्भ मानकु की प्रकार प्रेमदान करियछंती जे आम्भे माने ईश्वरन को संतान बोली ख्यात हेबु आ आम्भे माने ताहा ही अटु एथि सकाशे जगत आम्भ मानकु चिन्हु नाही कारण ताहांकु चिन्हि नथिले। हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरन को संतान अटु आ आम्भे माने कौन हेबा ताहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आम्भे माने जाणु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश हेबा कारण से जेपरि आम्भे माने सेही परि ताहांको दर्शन करिबा। आमेन। वर्तमान आमे प्रभुंक गौरव पाए गोटे गीत आमने बोलिबा। समस्ते हुए तो जानू ये गीत जदिबा आमानकर सियन उपासना गीत बहिरे नाही किंतु समस्ते प्राय जानू प्रभु करुणारे आश्रय करी तांको विधि सबु हृदय आचरी समस्ते प्रभुंक गौरव पाए ये गीत गाउथबा समय
ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ସଚିନ ସେ ବାଜାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଆମମାନେ ବୋଲିବା। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି এই জগত দেব নাই তো মনে সুখ শান্তি কিছু তো এই জগত দেব নাই তো মনে সুখ শান্তি কিছু তো নাহি মৃত্যু জরা যিশু পাশে ভরা নাহি মৃত্যু জরা যিশু পাশে ভরা অনন্ত জীবনর ঝরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি তাঙ্ক বিধি সবু হৃদে আচরি লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি লক্ষ্য রখি পদ জীবে মু অনুসরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি রুদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরীক্ষা নানা রুদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরীক্ষা নানা হেলে হে প্রবল হেবি মু সবল হেলে হে প্রবল হেবি মু সবল প্রিয়তম বুকু আবরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি তাঙ্ক বিধি সবু হৃদে আচরি লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি কেড়ে উত্তম মো প্রিয়তম জানন্তি মো সমস্যা মান কেড়ে উত্তম মো প্রিয়তম জানন্তি মো সমস্যা মান মহত আশ্রয় নিকট সহায় মহত আশ্রয় নিকট সহায় সংকটু রখিবে আবরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি তাঙ্ক বিধি সবু হৃদে আচরি লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি মহমবতী জলে যেমিতি শেষ হেবা যায় ছটকি মহমবতী জলে যেমিতি শেষ হেবা যায় ঝটকি ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ଜଳିଯିବି ନାମ ସୁମରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦେ ଆଚରି লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗତ ସପ୍ତାହ କୁହାହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ ୟୁନିୟନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଦେଇକି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ରସିଦ ନେବେ। ଏ ଥିଲା ସ୍କ୍ରିପଚର୍ ୟୁନିୟନ୍ କଥା। ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଜୁଲାଇ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମର ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିପଚର୍ ୟୁନିୟନ୍ ଏ ମାସରେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ବାକ୍ୟଦାନ ଦେବାର। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ସେମାନେ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଉପାସନା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ବିଶେଷ କରି ଆସୁଥିବା ଡିସେମ୍ବର 22 ଏ ଗିର୍ଜାଗୃହକୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ। କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ପାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପୁ ଭାଇ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ସେହିପରି କୁମାରୀ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ଓ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗ କଲ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଇ, ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଏ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ 5 ଗୋଟି ଚେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଇଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ଦାସ ବାବୁ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବୁ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ୱିଲସନ ମଉସା, ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ, ସିଂ ନାନୀ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଧରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଡିକନ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ବୟସ ହେଲାଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଗ୍ରହତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ଦାନକୁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଦାନର ଅନ୍ତରାଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେହିପରି ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। ଦାନର ଅନ୍ତରାଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାପି ଚୁପି ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନାଥର ନାଥ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କୁମାରୀ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଦାନ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଉପାସନା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ପ୍ରଭୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ, ଜିଏଲ୍ର, MCLର କିମ୍ବା RCର, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପର, ନିଜ ନିଜ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସହିତ ସେବା ଯେପରି ସେଦିନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦେଇ କଥା କୁହ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତୁମର ଭୋଜର ଅଂଶ ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह करिसंती ए समयटी आमे समस्ते आज विशेष उपासना मध्य आमे बसीछु। उपासना मध्य गीत आराधना प्रशंसा करू करू वर्तमान रो समय जहाँकि ईश्वरंकर वाक्य शुणिबार समय। ईश्वरंकर वाक्य आमानंकर प्रत्येकंकर जीवन को सजाड़े, प्रस्तुत करे। ईश्वरंकर वाक्य आमानंको अबाटरू मध्य एक उत्तम पथ देखै थाए। तेणु उपासनार सर्वश्रेष्ठ स्थान होउची ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान करिबा। तेणु आज मध्य प्रभु एहिपरि समयटी आमानंको ताहांकर वाक्यर मध्य को जीवा पाई प्रभु देले। तेणु आमे जेते मन ध्यान देई तांकर वाक्य शुणिबा, निश्चित ताहा आमे प्रत्येकंकर जीवन को प्रस्तुतदायक हेब। जदि बा आज एक विशेष प्रभु भोजर उपासना रही, तथापि आज जो अंशटी प्रभु आमानंक पाई देइचंती तार केते गोटी विषय संक्षिप्त रे आमे चिंता करिबा। तो आज ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे आमे समस्ते प्रभुंकर आगमन अपेक्षार रहीछु। ए जगत रे आमे बसवास करूअछु, किंतु ए जगत आमानंक पाई चिर बसती नुहे। ए जगत दिने ना दिने संपूर्ण भाव रे शेष होई जीवो, किंतु एई जगत मध्य रे आमानंकर जणे प्रभु जीशु जे कि आमे समस्तंको एक सुंदर स्वर्गीय आह्वान देई अछंती। आमे जीशु ख्रीष्टंकटारे स्वर्गर आह्वान पाई अछु। तेणु आमे समस्ते मध्य जीशुंक आगमनर अपेक्षार अछु। आमे दिने प्रभु जीशुंको साक्षात करिबा। आमे दिने प्रभु जीशुंक सहित रे अनंत काल पर्यंत ताहांक संगरे रहिबा। आमे जदि जोहन पुस्तक पाठ करू, जोहन तार 14 पर्व 2-3 पदरे प्रभु जीशु कहिले, मोहर पितांकठारे अनेक वासस्थान अछि। स्थान प्रस्तुत हेले मु पुनर्बार आसीबे, आउ मु जे स्थान रहिबे तुमाने जेपरि से स्थान रहिबो, सेथि निमंते तुम मानंकु आपणा निकट को घेनि जिबे। हालेलुया, हालेलुया। आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे प्रभु जीशुंकर आगमन अपेक्षार अछु। प्रभु जीशु आमानंको स्वर्ग को नहीं जिबार भरोसा से आमानंको देई अछंती। आमे एहिपरि विश्वासर सहित अपेक्षारे थिबा बेले प्रभु जीशु आसीबे, आमे प्रत्येकंको ताहांको निकट को नेबे, आउ आमे समस्ते ईश्वरंक सहित अनंत काल पर्यंत वास करिबा। एणु आजिर शास्त्रांश रे मध्य जहाँ आमे पाठ करूथिलु, जदि आमाने 2 पदर शेष अंश जदि आमे पढ़िबा, लेखा अछि, आम्भे माने जाणु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश हेबा, कारण से जेपरि आम्भे माने सेपरि ताहांको दर्शन करिबा। तो एही स्थान रे साधु जोहन मध्य उल्लेख करूछंती, आम्भे माने जाणु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने समस्ते ताहांको सदृश हेबा। आमे समस्ते जीशु ख्रीष्टंक परि हेई जिबा। सेतिपई साधु पाउल कहिले, जीशु ख्रीष्टंकर जेपरि मन थिला तुम्भ मानंकर मध्य सेपरि मन हेउ। तो सेई मन धरी आमे चालिबा, निश्चित दिने आमे तांको सदृश हेबा। जदि आमे जीशु ख्रीष्टंकर मन न धरी जदि जगतर मन को धरी चालिबा, तेबे आमे तांको परि हेई पारिबा नाही। कारण आमे दिने सेई प्रभु जीशुंकर आगमन अपेक्षारे रहिछु। आमे समस्ते ताहांको साक्षात करिबा, आमे तांको सदृश हेबा। तेणु एहिपरि एक जगत मध्य आमे काहीकि तांको तुल्य हेई पारु नाहु, जीशुंक परि काहीकि आमे हेई पारु नाहु। आमे जीशुंकर अनुगामी,
आमे जीशुंकठारे विश्वास करुछु, आमे जीशुंको व्यक्तिगत त्राणकर्ता भावरे विश्वास करी ग्रहण करिअछु, विधिबद्ध भावरे आमे बाप्तिजित, पुणी आमे प्रति मासरे मध्य प्रभुंकर मेजर अंशी हेउछु। आमे प्रति मासरे जीशुंकर आदेश अनुसार प्रभु भोजर पवित्र मेजर अंशी हेउछु, किंतु काहीकि आमे तांको तुल्य ए जगत मध्यरे हेई पारु नाही, काहीकि आमे तांको परि हेई पारु नाहु, तार केते गोटी विषय आमे संक्षिप्त रे देखिबा, मु बेसी लंबा करिबाकु चाहे नाही। तो काहीकि एई जगत मध्यरे जाहांकर आगमन अपेक्षा रे अछु, आमे तांको परि काहीकि आमे हेई पारु नाहु। आज विश्वासी मानक ठारे केते गुडी अभावनीय विषय अछि, ताहार प्रथम विषय होची नम्रतार अभाव। आमे सब बेले निजको नम्र करि पारु नाहु। आमे अनेक समय रे नम्रतार विपरीत विषय आमे बड़ बड़ हेबाकू इच्छा करू, बड़ स्थान पाइबाकू इच्छा करू, बड़ उपाधि पाइबाकू चेष्टा करू, बड़ पदवी पाइबाकू चेष्टा करू, आमको समस्ते बड़ बोली नमस्कार करंतु बोली आमे इच्छा करू, किंतु आमको जीवन रे हुए तो नम्र हेबाकू आमे चाहि न थाउ, निजको शून्य हेबाकू आमे चाहि न थाउ। किंतु जहांको द्वारा समग्र जगत सृष्टि हैला, से प्रभु जीशु जेते बेले जगत को आसिले, आमे जदि फिलिपियो तार 2 पर्व तार 5 पद जदि पढ़िबा, 6 पद जदि पढ़िबा, तो से स्थान रे साधु पाउल कहउछन्ति से ईश्वर रूपी हेले हैं, ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा, निज निमंते धरी रखिबा विषय मने कले नाही। ए होची प्रभु जीशु जगत मध्य को आसिले, से ईश्वर रूपी हेले मध्य से समस्त विषय को से धरी रखिले नाई। मो द्वारा समग्र जगत सृष्टि हेइछि, मु केपरि जगतर लोक मानक संगरे निजको न्यून करिबि, मु केपरि छोट करिबि, प्रभु जीशु से परि विषय कले नाही। 7 पद टिके पढ़िबे। प्रभु जीशु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। से मनुष्य सदृश होई से दास रूप धारण करी से निजको शून्य करुअछंती। जदि एई जगत रे जदि काहाकू जदि भल पोजिशन जदि मिली जाए, तेबे ताठू बड़ आ केही नाही, ताकू आ केही कथा कहिबाकू केही साहस करिवे नाही। किंतु प्रभु जीशु समग्र जगतर सृष्टिकर्ता प्रभु हेले मध्य से मनुष्य रूप धारण करी से दास परि हेले, आ निजको शून्य करुअछंती, नम्र करुअछंती, आ से क्रूस्य मृत्यु पर्यंत आपना को अवनत कले। ए हेउची जीशु ख्रीष्टंकर नम्रतार गुण। आज प्रभु एहीपरि एक जगत मध्यरे ताहांकर अनुगामी मानक पई चाहंती, जेपरि आमाने दिने ताहांकु साक्षात करिबा, सेथि निमंते आमाने ए जगत मध्यरे निज निजको नम्र करिवार आवश्यक। जदि आमे नम्र करिबा नाही, हुए तो आमे तांको सहित जो साक्षात करिबा पई अपेक्षा करिअछु, से सब हुए तो दिने वृथा हो जिवो। आमानंको प्रतिटी मुहूर्त रे प्रभु जीशु एक नम्रतार आउ दृष्टांत से आमानंको देई अछंती, नम्रतार आदर्श से आमानंको देई अछंती। आज आमाने निज निजको सेही भरी भाव रे नम्र करू, किंतु जगतर चिंताधारा अनुसार आमानंकर भावना कौन जे ए जगत मध्यरे किए बड़ किए सान, किए बड़ पदवी रे रहिबे, ताठारु किए टिके सान हेबे, ताठारु आउ किए टिके सान हेबे। दिने प्रभु जीशु जेतेबेले से शिक्षा दउछंती, तांकर शिष्य माने जीशुंक निकट को आसी कहउछंती, प्रभु स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ? कारण शिष्य मानकर चिंताधारा रे से मानकर मनोभाव थिला, एई जगत रे जेमती जणे बड़ आउ जणे सान, आउ जणे ताठू सान, एई प्रकार मनोभाव नहीं जगत रे आमे बंचीचु। दिने बोधे स्वर्ग रे मध्य आमे बोधे श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान आमे पाई जिबा, स्वर्ग रे मध्य सेही प्रकार विषय हेई जिवो। तेणु से माने एई जगतर विषय को नहीं स्वर्ग पाई से माने कहउछंती स्वर्ग रे किए श्रेष्ठ? आमे गोटे मांकर विषय शुणु। जणे माँ जेतेबेले तांकर 2 पुओंक पाई ए जीशुंक निकट को जाई कहउछंती, जेतेबेले जीशुंक निकट को जाई कहउछंती, प्रभु आपण जेबे आपणकर गादी रे बसिबे, स्वर्ग राज्य रे बसिबे, सेतेबेले मोर 2 पुओंक 2 पार्श्व रे बसिबाकू दियंतु। ए हेउची जगतर चिंताधारा। आमर परिवार रे आमे समस्ते
भल भल पोजिशन आम पाइबा। ये हूँ मनुष्यर चिंताधारा, ये हूँ जगतर चिंताधारा, किंतु स्वर्ग रे से प्रकार विषय नुहे। जेते आमे ए जगत मध्य निजको न्यून करिबा, जेते जगत मध्य आमे निजको छोट करिबा, प्रभु सेई माननकु उन्नत करिवे, प्रभु से माननकु संपूर्ण भाव में उन्नत करिवे। तेणु सेही अंश रे प्रभु जीशु गोटे सुंदर विषय दृष्टांत देउछंती जे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ, से विषय को प्रभु जीशु बुझेइबा पई गोटे सान पिलांकु डाकुछंती एवं से सान पिलांकु से मानकर सम्मुख रे ठिया कराई कहउछंती। जदि आमे माथ्यू पुस्तक 18 पर्व तार 3 पद जदि पढ़िबा, जणे के पढ़िबे टिके 2-3 पद। प्रभु जीशु कहउछंती मु तुम मानकु सत्य कहूअछि, तुम्भे माने फेरी सान पिला परी न हेले कौनसी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। आम माने फेरी सान पिला परी हेबा आवश्यक। जे पर्यंत आम माने फेरी सान पिला परी न हेउ, सान पिला मानक मध्यरे कौनसी प्रकार भाव रे टिके टिके विवाद हुए, टिके टिके कजिया हुए, किंतु किछि समय परे से माने भूली जाती, से माने ताहाकू धरी रखती नाही, से ताहाकू कौनसी प्रकार भाव रे प्रतिशोध नेबा पई चेष्टा करती नाही। ए होची सान पिला मानकर स्वभाव। तो आम मानकू ए बड़ हेबार मनोभाव ठारू आम मानकू फेरिबाकू हेबो। जे पर्यंत सेई विषय ठारू आमे फेरी नाहु, आमे स्वर्ग राज्य रे स्थान पाई परिबा नाही। आजिर राग, हिंसा, कलह, विवाद, ईर्षा, परचर्चा, प्रतिशोध परायणता, से जदि मो पाई किछि कथा कहिछि आजि ठारू ता सहित मोर कथा नाही, एई प्रकार मनोभाव नहीं ए जगत रे आमे बंचिछु, एई प्रकार चिंताधारा नहीं ए जगत रे आमे बसवास करूअछु। एई प्रकार मनोभाव ठारू आमानंकु फेरिबाकू हेबो। जे पर्यंत फेरिबा नाही से पर्यंत आम माने स्वर्ग राज्यर विषय को आशा करि परिबा नाही। ए सबु ठारू आमानंकु फेरिबाकू हेबो। तेणु तुम माने फेरी सान पिला परी न हेले आमानंकु फेरिबाकू हेबो। आज परी एक जगत मध्य आमे बसवास करूअछु, अनेक प्रकार विषय आम माने धरिकी चालुछु, किंतु ए सबु विषय दिने जक्ष जेतेबेले सबु प्रकार विषय करिकी भूल भाल करिकी मध्य से धन संचय करुथिले, लोक मानक ठारू अन्याय करी से कर आदाय करुथिले। तो ए सबु सकाशु लोक माने तांकु जड़े दुष्ट लोक बा पापी लोक बोली तांकु कहूथिले, ए जड़े अन्यायकारी बोली कहूथिले। तांको जीवन रे केबे शांति नथिला, तांको जीवन रे केबे गोटे आनंद से पाई नथिले, लोक मानक ठारू गोटे स्वादजनक कथा केबे से शुणी पारि नथिले। किंतु जेउ मुहूर्त रे से यीशु ख्रीष्टन को देखिबा को चाहिए, जेउ मुहूर्त रे से यीशु ख्रीष्टन को अनुगामी हेबा को चाहिए, मु यीशु को देखिबी बोली मनस्थ कले, सेई दिन प्रभु यीशु सेई डिमिरी गछ तळ को जाई यीशु कहउछंती जक्ष शीघ्र ओले आस, मते आज अवश्य तुम गृह रे रहिबा को हेबो। यीशु जेतेबेले तांको डाकिले जक्ष आ यीशु जक्षंकर गृह को जाउछंती, सेतेबेले जक्ष तांकर भूल विषय को से मने करुछंती। से कहा ठारू कि प्रकार भाव रे अन्याय रे से कर आदाय करुथिले, अन्याय रे से अर्थ संग्रह करुथिले, ए सबु विषय से मने पकाउछंती। कारण यीशुंकर उपस्थिति आमानंकु आमानंकर भूल जीवन को संपूर्ण भाव रे बदलै देई थाए। हालेलुया हालेलुया। जेबे आमे यीशुंकर निकट को आसु, आमे जेते प्रकार भूल जीवन काटी थाउ, आमानंकर भूल जीवन को परिवर्तन कर दे थाए। तेणु आज अनेक समय रे जगत जदि अनेक प्रकार भूल भाल जीवन काटुची, तार कारण होउची यीशुंक ठारू दूर रे रहिथिबा सकाशु। जो माने आज यीशुंक ठारे दूर रे अछंती, से माने जेते प्रकार भूल भाल जीवन मध्य काटिबे, जेते प्रकार अन्याय अनिष्ट करिबा पई मध्य पछेइबे नाही। से दिन जक्ष जे पर्यंत यीशुंकर उपस्थिति मध्य को आसीन, किंतु जो मुहूर्त रे से यीशुंकर उपस्थिति मध्य को आसिले, सेई मुहूर्त रे तांको जीवन रे गोटे परिवर्तन आसिला। तेणु से कहिले जा ठारू मु अन्याय रे गोटे टंका नेछि तार 4 गुण रे मु फेरई देबी। एई मुहूर्त रे आमे देखुछु जे से प्रभु यीशुंक ठारे तांकर भूल को से स्वीकार करूछंती, तार भूल ठारू से फेरुछंती। सेतेबेले प्रभु यीशु कहिले आज एई गृह रे परित्राण उपस्थित। हालेलुया हालेलुया। तो आज जेतेबेले आमानंकर भूल जीवन ठारू फेरिबा, तेबे ही आमानंक जीवन रे सही आनंद आमने पाइबा को पारिबा।
ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଜୀବନ, ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭୁଲ ମନୋଭାବ, ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲ ଜୀବନରୁ ନ ଫେରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଫେରି ସାନ ପିଲା ପରି ଆମେ ନ ହେଉ। ଆଜି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଜୀବନଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ରାଗ, ହିଂସା, ଘୃଣା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଜୀବନଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜୀବନଠାରୁ ଆମେ ଫେରି ନାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟଠାରୁ ଫେରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ହୁଏତ କେତେ ଦୂର ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନେ କେତେ ଦୂର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ନମ୍ରତାର ଏକ ନମୁନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦୂର ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିନେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବା। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେ ପରିବାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମର ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲରେ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ଯଦି ଭଲରେ ଅଛୁ, ତେବେ ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରେମ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଜଣେକେ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ଯେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ସେଇ 8 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢ଼ିବେ ଟିକେ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଦିନେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ? ପରସ୍ପର ଆମମାନଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରେମ ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ସବୁକିଛି କରି ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 13 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଠଣ ଠଣ ଶବ୍ଦକାରୀ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝମଝମ ଶବ୍ଦକାରୀ ଝାଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। କେବଳ ଘଣ୍ଟା ଓ ଝାଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଇପାରେ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷାରେ ମୁଁ କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ତାହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକାରକ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ତୁଲ୍ୟ। 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
दुई पद टिके पढ़ी आउ जदि मोर भाववाणी कहिबार शक्ति थाए जदि मोर भाववाणी कहिबार शक्ति थाए एवं मु समस्त निगूढ़ तत्व समस्त ज्ञानर पारदर्शी होइथाए समस्त निगूढ़ तत्व ज्ञानर पारदर्शी थाए पुणी पर्वत को स्थानांतर करने निमंते मोर संपूर्ण विश्वास थाए आश्चर्य कार्य करिबा पई जदि बा शक्ति थाए किंतु मोर प्रेम न थाए जदि प्रेम न थाए तेबे मु किछि नुह किछि ही नुहे साधु पाउल कहउछन्ते किछि नुहे प्रेम होउछि सबुठारु सार जदि आमने सही प्रथम करन्तिय 13 पर्व तार शेष अंश जदि पढ़िबा प्रथम अतएव विश्वास भरोसा प्रेम এই তিনি স্থায়ী অটে विश्वास भरोसा प्रेम होउछि तिनि स्थायी स्थायी अटे। अटे तापरे ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ एमानंक मध्यरे प्रेम होउछि उत्कृष्ट उत्कृष्ट विषय प्रेम को जदि आमे परिधान न करू तेबे आज आमानंकर समस्त विश्वास मध्य वृथा हेबार संभावना तेणु आमाने प्रतिटी मुहूर्त रे आमानंको परस्पर को प्रेम करिबा पाए प्रभु आमानंक पाए चाहंती आमे एहिपरि एक जगत मध्यरे जणे विश्वासी भावरे आमे एक प्रेमिक ईश्वरंकर अपेक्षार अछु तेबे आज आमे परस्पर को किभଳି भावरे प्रेम करिबा को पारुछु जदि आमे परस्पर को प्रेम करू निश्चित चेत द्वारा जगत जानिबे जे ए माने हेउछंती ख्रीष्टंकर आमे गोटे गीतरे मध्य गाउ देखि आम प्रेम ए जगत जानू आमे येशुंकर हालेलुया हालेलुया देखि आम प्रेम आज जदि आमे परस्पर रे प्रेम रे अछु तेबे जगत जानिबो आमे येशुंकर बोली कि जदि आमे प्रेम रे नथिबा तेबे कौन कहिबे ताहा आमे मध्य जानि परिबा नाही तेणु आज एहिपरि एक जगत मध्यरे प्रभु आमानक पाई चाहंती जे जेउ ईश्वरंकर अपेक्षार आमे अछु जहांक सदृश आमे एबार आज अपेक्षा करी अछु दिन आमे ताहांक सदृश हेबा केउ विषय आमानकर अभाव रहिछि आजिर द्वितीय विषय होछि प्रेमर अभाव प्रेमर अभाव तृतीय विषय संक्षिप्त रे देखिबा जे आमानकर तांको तुल्य हेबारे केउ विषयर अभाव अछि जे आज आमानक पाई एक परस्पर को क्षमा देवार अभाव जगतरे जदि बा एपरि किछि विषय अछि जे जगतरे समस्ते जदि बा आमे समान प्रकार नहु किए कहा पाई कि प्रकार भावरे जे केतेबेले किए काहा को दोषारोप करे केतेबेले काहा को विरुद्धाचरण करे केतेबेले किए कहार अनिष्ट मध्य करे ए हेउछि जगतर बंचिबा जीविका अनुसार आमे बंचिबार समय सबु घटे किंतु जड़े ख्रीष्ट विश्वासी एहीपरि एक जगतरे बसवास करुवा समय से परस्पर को क्षमा देवा तांकर कर्तव्य तेणु प्रभु जीशु ए जगत मध्य को आसिले से किभଳି भावरे तांकर शत्रु माननकु क्षमा देवा को पड़िबो निजर जीवन द्वारा से देखैले आमे परस्पर को क्षमा देउ आमर शत्रु माननकु आमे क्षमा देउ दिने जेतेबेले प्रभु जीशु तांकर शिष्य माननकु से कहिले शिष्य माने कहिले जे जहन जेपरि आमाननकु तांकर शिष्य माननकु प्रार्थना करिबाकु शिखाइले तो आमाननकु आपण मध्य प्रार्थना करिबाकु शिखांतु सेतेबेले से प्रार्थनार विषय गुड़िक कहू कहू से प्रार्थना गोटे विषय कहिले आम्भे माने जेपरि आपणा आपणा अपराधी माननकु क्षमा करिअछु सेहीपरि आमानकर अपराध सबु क्षमा कर प्रभु जीशु सही तांकर प्रार्थना रे से कहउछंती आम्भे माने जेपरि आपणा आपणा अपराधी माननकु क्षमा करिअछु सेहीपरि आमानकर अपराध सबु क्षमा कर जदि आमानकर अपराधी माननकु आमे क्षमा करिबा नाही तेबे आमे मध्य आमानकर अपराधर आमे क्षमा पाई परिबा नाही आमे क्षमा पाइबाको हेले आमर अपराधी माननकु क्षमा करिबा आवश्यक दिने जणे वयस्क वार्धक्य अवस्था से अनेक प्रकार सेवा कार्य करू करू से तांकर वार्धक्य अवस्था आसिला से शଯ୍ୟାगत मंडलीर पालक बाबू जेतेबेले जानिले जे सी एपरि अवस्था अच्छा केउ मुहूर्त कौन घटिबो तेणु से पालक महाशय तांको गृह को गले आज्ञा आपण मंडली एते सब कार्य करिसंती आमे जानू तेणु जदिबा बयस अनुसार आपंकर यही समय रे वर्तमान पहुँची तेणु गोटे विशेष कथा मु कहबा पय आपंक गृह को आसीछि सेतेबेले से कहले कहंतु पालक बाबू पालक तांको कहबा को आरंभ कले आज्ञा आपण मंडली बहुत किछि करिसंती किंतु गोटे कथा रही जाइछि सेटा आपण जदि करिवे निश्चित प्रभुंक ठारे बड़ आशीर्वाद प्राप्त हेबे सेतेबेले से कहले पालक बाबू कहंतु से सेतेबेले पालक बाबू कहउचंती
जे आपण सही आउ व्यक्तिंक ठारे जो विवाद अच्छी ताको आपण क्षमा दियंतु। सही व्यक्ति ठारे आपणकर जो विवादटी अच्छी आपण तांको क्षमा दे दियंतु। सेतेबेले से रागी गले पालकों को एवं कहले पालक बाबू सबू कहब किंतु से कथा केबे कहब ना। पालक बाबू भी भलरे देले जे आज्ञा आपण जदि एठी क्षमा देबे ना तेबे सेठी प्रभु आपन को क्षमा देबे ना आपन को इच्छा। से आउ किछि विचार करि पारले ना। अवशेष रे कहले पालक बाबू कौन करबी कहंतु। आपण क्षमा दियंतु प्रभु निश्चित आपन को क्षमा देबे। आपण स्वर्ग राज्य रे बहुत सुंदर आशीर्वाद पाइबे। हौ ठीक अच्छी पालक बाबू क्षमा देवी। तापरे पालक बाबू उभय को डाकिले दुई जन को हाथ धरा धरी कर प्रार्थना कले। तापरे पालक बाबू खुशी हो गले जे मो जीवन में एते बड़ विषय मु जनक पाई करदेली जे जो छोट विषयटी जड़े व्यक्ति को स्वर्गर वंचित करुला किंतु मु एते बड़ काम प्रभु मते करने देले आउ मु ताहा करि पारिछि। से खुशी रे घर को फेरी गले। किंतु सेतेबेले पालक जेतेबेले निज गृह को बाहरी गले सेतेबेले सेही व्यक्तिटी तांकर परिवार को डाकिले तांकर पुओ मान को डाकिले एवं से कहिले पालक बाबू मते एते बड़ कथा कहिले जे मु बाध्य हो गली तांको क्षमा देबा पाई। मु तो मोर समय भितरे जेतिकी मोर समय सीमा थिला मु तांकर प्रतिशोध नेबा पाई चाहिली किंतु मु किछि तांको कनिष्ठ करि पारली नै तार किछि तांको प्रतिशोध नै पारली नै। किंतु पालक बाबू मध्य मते एते बड़ कथा कहिले सेतिपाई मु बाध्य होइकी क्षमा दे देइछि किंतु तमे तांको केबे छाड़िबो नै। तो आज ख्रीष्ट विश्वासी मानक ठारे एही प्रकार जदि आमे क्षमा देबा को जदि चाहूँ तेबे आमे कौनसी प्रकार भाव रे आमे ताहांकु साक्षात करि परिबा नाही। आमे सेही प्रभुंकर अपेक्षा रे अछु जे कि क्षमा देबा प्रभु से दिन तांकर शत्रु माने जेतेबेले भयंकर भाव रे तांको प्रहार करुथिले सेतेबेले सेमानंक पई से क्षमा प्रार्थना करूछंती पितो ए माने कोन करूछंती ए माने जानंती नाही एमानंकु क्षमा करो। आज आमानंकु सेही क्षमा प्रभु आमानंकु चाहंती आमे जेपरि आमानंकर शत्रु मानंकु क्षमा देउ आमे परस्पर को क्षमा देउ। आजिर जगत रे आमे जो ईश्वरंकर अपेक्षा रे अछु आमे काहेकि तांको तुल्य ए जगत रे हेई पारु नाहु कारण ए जगत मध्य आमानकर परस्पर क्षमा देवार अभाव रही। आमे परस्पर को क्षमा दे पारु नाहु। तेणु आज तीन गोटी विषय प्रभु आमानंकु आज अल्प समय आमानंकु प्रभु कथा कहिले। आज आमे काहेकि तांको तुल्य हेई पारु नाहु। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी ठारे नम्रतार अभाव देखा जाउछि। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी ठारे प्रेमर अभाव देखा जाउछि। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी ठारे परस्पर को क्षमा देवार अभाव देखा जाउछि। तेणु आज हुए तो आमे तांको तुल्य हेई पारु नाहु तथापि आज मध्य प्रभु आमानंकु आह्वान देइछंती। आज मध्य प्रभु आमानंकु सुजोग देइछंती जेपरि आमे तांको तुल्य हेबा पाए एइठी आमानंकु शिखिबाकु हेबो एइठी किछि विषय आमानंकु करिबाकु हेबो। तेबे निश्चित दिने आमे जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आमे समस्ते ताहांक सदृश होई ताहांक संगरे अनंत काल पर्यंत वास करिबाकु पारिबा। प्रभु ए संक्षिप्त चिंताधारा मध्य देई आमे समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रियतम प्रभु तुमको धन्यवाद करूछु तुमरी जीवंत वाक्य दे मते पुणी मंडली को कथा कहिल प्रभु। आमे समस्ते प्रभु तुमरी आगमन अपेक्षा अछु। आमे दिने समस्ते तुमको साक्षात करिबा सेतेबेले प्रभु आमे समस्ते तुम्भ तुल्य हेई जिबा। किंतु प्रभु ए जगत रे आमे बसवास करिबा बेले हुए तो प्रभु आमे तुम तुल्य हेई पारु नाहु। प्रभु तार केते गोटी अभावनीय विषय आजिर वाक्य दे तुमे कथा कहिअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करूछु। प्रभु तुमको धन्यवाद करूछु। आज आमानंको से नम्रतार जीवन प्रभु शिखाओ। आज आमानंको परस्पर को प्रेम करने को शिखाओ। आज आमानंको प्रभु आमानंकर शत्रु मानंको प्रेम क्षमा देवा को शिखाओ। प्रभु आज विशेष करी मंडली मध्य आमे एकता रक्षा करि पारु नाहु। आज विश्वासी मानक मध्य तुमरी पवित्रतार अभाव देखा जाउछि। प्रभु प्रार्थना करूछु जेपरि प्रभु एपरि एक परमेश्वर को आमे साक्षात करबा पई अपेक्षा करिअछु। आमर अभावनीय गुण गुड़िक तार परिवर्तन आसी
आमे तुम निमंते निजको प्रस्तुत करने पारिबु। प्रभु आमे प्रत्येक साहाय्य कर, मंडलीर प्रत्येक आशीर्वाद कर। गौरव प्रशंसा महिमा कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरे हो। यही क्षुद्र प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशुख्रीष्ट नाम मागुअछु, आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु यीशुख्रीष्ट अनुग्रह दया, पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे हेवंतु, आमेन आमेन आमेन।